Greetings, world, and fellow TBCian. My name is Senyo Teria, as usual. And you can call me Rich Senyo, because I'm rich through TBC. My today's broadcast, I'll do it in my language. Mainly, Monday, Send Batting meeting was discussed about how gold. What is gold? I heard it on a Send Batting meeting. Because TBC valued in gold. So I would like to explain to my people in my language, and I'll ask them what is gold and why TBC is in gold. Its value is in gold. Thank you. Okay. Novinho é begbetowe. Volta origin amunu to metowe. Koi Togo Benin nutu ma me bete dona begbe. Me do gbenami. Egbe mi anovi senyo. Allo yo na marriage. Senyo. TBC abele hemi bete mi le nu sechun. Allo wa me ke mesanu chun po che ne gbe he se la ababia be nu kan TBC. Allo de billion coin. Abele mi bete mi nya be nku wi ga ole yi fifie enye moji ga ole dudu. Amo senu cho Bitcoin. Bitcoin be akpare konye keche. This TBC is a private organization. TBC a enye de kuisi organization. Alonye de kuisi ha bobode kele de kuisi. TBC la ebe echinale alo ebe asi hohola ele sikan. Leke sikan lenemi. Babia mi leke sikan lenemi. Sikan la nyenu khaside ike eba si medidi na. Esi eko sikan la sifo. Sikan is something which is expensive all the times. Its value rise up. So all the time there is no devalue about gold. So I'm telling my people about how gold is and why TBC value is gold. Yeah. Okay, Sikan enyenu hasi chomi atogbe woni gege ba do gbeke. Da ike TBC iko po edun la o we de Sikan be no memi. Da ne po be TBC la medidi na. Eji abele he Sikan ise ko Sikan le ji abele ho mi ye be kwengo kwen. Ason TBC kele rele. TBC kenye gadu do kele nku wi ga kele he ba fala. Enye do ku isi ha bobo de. Amero ko popu le do ku isi be ni o de kododo da alo ni o de kododo da le hihie me. Na TBC a o we be watin gbere wo nto be game ni nye be ola si wala. Du kore sere ke me hele la watin du de me. Abe ncho be Ghana be ga eli. Ya ela jidu do ele control. America to be ga le nye dollar. Yo che be government ele control. Si be kenye TBC che. TBC company is a private sector. Ta mi abe ngono ele control. Ya kenu mi ko he di cho mi asi ole fifala nye be e ba si khokho ele fe mi ade bubu TBC en ki wa khasi. La me courage be nyenu de ikele nyenu vevere ikena mi abe ta no fe vevere nto le gbetere ji be nyanto ya dasi ho TBC en nye be obenare nye private la. If something is a private, it mean it is a very expensive or it's a special. Yes, so ta elebe ele honye private alo do kwisi to ta la elebe mi ade asiko kon be mianto kele fila mianto ya we akwate kwasi ni mianto me we la ma hasi na mi ta admi alo mi be ta no pe be enya vevere na mi nye be ni mi de bubu alo mi dasi ho TBC en be mi maka we ya kachi oko mi maka we kuri abende ke me hele ko he me asiko ko me lu ni ade bubu be wakoji ela bena mianto kele fide mianto toy ni jidudu de kebe enu yo wa me ke keje nya no nya gere community no kola o che towi gakela wa me ke me gere mo de ele vivere nto me na gere me se go mi anu fo chung seres me mi apete mi ho ede me ela bena ne me so gbole ga gele be dudu mo de
matin zen wa vivi nemi ka ke no che gere ma me ke che gere ma me ke che gere me de ke a vivi nemi mi pete mi atin akpota na ebe dudu aso vele mi ame yo ke hele me ho de mi na mi anto mi do bubuli le mi aroko me gbon to yin be ni na de la so he be ajara de bia no vi wa tin ho atin jere de TBC me fan a ho e che ga onu ka ke ne ke be bubula be de amere ne va cho afide afi ne ba we na ide ne na do bo gbene o le dugbe gbene o le TBC dugbe de a un to chi ne no vi be de ga kele la sinyoro ma pele no alo mi jira no le TBC me lo ke mi ne mi le wa si gbe de TBC de a yi ngo ne mi ya to mi le nya se dadi ta admira ebe enya bebe to enye be de asika ele mi da si ho sika unde mi da si ho TBC e chen de billion coin de ni mi da si ho e ya chen ele bebere na iwe abe na de nye private company de ele be ne li to he ta ele be de mi ale be ne mi abe private company la che abele ke ka kini no ge nye jiru to de mete le na be ne abele ke wa nye mi anto ano TBC e de ni le forum la po be o wa dodo to here o wa dodo gere de press be mi akpo jije me ame gbole akeka keche de atento TBC e me de azu gato ta wa me ke le TBC e me che o be na debubu TBC wa me ke me gere me ha do che de jagbana te pogo be gede me jagbana bia be le isenare nko wa me ke le nko in se fifla vo TBC me la so alo de billion ko me la so de jagbana bia be isenare nko be de billion ko le mo le da ta ni he e bia de alo wa ide site ni kringle.cash ni ide fimi de wa bia we ele fi wa gede me the billion coin block the billion coin block cheri che li ni be he yi fima de wa kpo nu cho wa kpo nu cho ele ke nu ole wa hale nu cho ta ele bi vide be mi ano block ede alo mi ano send button meeting de alo mi ano babia cho ele ke mi akowa ape mi akpongo gbe de le TBC mela ele be mi ano babia gasi agame mmekazi ko amero che TBC la o si do ma ten akọ our transaction alo ma ten ko pele nu o ma ten do ere ono view e fi mi je le be mi so na vivere pa le fun to aten ko pele nu ele fun to aten ko do no view amegere ele amegere un sigbe o wa TBC o no view register we ko o bo na ile nu po o me nya le wa transaction e be transaction alo le wa ko pele nu la ele vivere enu ma na si we ko viviere o je ho le do wa fe gede we ta me kareji be do ape yo kele khochela o le buludo le mi be du kola me ta TBC ere enu nwire onyo me kale gbo na kabere enu nwire nye TBC de billion kwende enu nwire onyo jawa gbare na ba gede me na de mi zore be sekru do oji ni billion kwen la siwe la fe be sika la siwe nu haside la siwe sike ma didi o sike ma gbon no vinye un to dame polo chomi atogbe won ni he sika hele kaka ba do fiere de asiko hore ebe si hore ne didi kwa na sika ba si hore jigo ka yo lawa ya ta ni nyebe he ya ta owa kringle coin kele de ya ta TBC admin de ya ta wede sika be no me press so be de be si agbela sika ni no jijireji be si agbela sika ni no jijireji gbèsè àgbẹ̀pẹ́lẹ́ bá sí kàkẹ́ nọ́fìnyẹ yìí mẹ́nà pẹ́lú bitcoin fífi ẹ̀ àti ẹjọ́ pété ló ẹ̀tsọ́ la pé wí adrẹ́ fífi ẹ̀ bitcoin bá la pẹ́ nne fífi la tsọ hẹ́mẹ̀ gbé la pẹ́ nne nìyẹn ní bẹ́ ká gbogbo yìí dẹ́ akpẹ́ atọ́n ẹ̀yà ta ẹ̀kpọ́ àmì mi tọ́ hẹ́wẹ́ wà bitcoin de ó nya wẹ̀ bá kàkẹ́ ó mẹ́ wà dodo gobi dẹ́ kẹ́rẹ́ ń abẹ́lẹ́ hẹ́ TBC bẹ́ admin hẹ́ wà dodo dẹ́ TBC ń novinye TBC all the way TBC ngogbe ko ayida ma fa me gbo ya ta o me di be ni ko de asime to be coin to ya ta asime coin o le o la sime alo mo ji ga go o la sime kake o ba si bete jo fifie kake mi abe gold kringle kele ya de ma jo isi ekwele jimeyi do we kle susu be wa me ke po gavi de ke ten fele de he gede me de ni echo gavi ke mi he ko de me de ni zunu gan de na we
ekpe ɖa ɖi o wɔ aɖoɖo o wɔ ale gbegbe be ɖi o nɔ anyi dengble ame tɔxɛ ya wohe ɖo nua ɖi o nɔ anyi dengble kpɔ be lɔmɔ yi wa wɔ wa nyu lɔmɔ yi wa wɔ aƒe hiãtɔwo tse ɖe wa do le hiã me lɔmɔ yi wa wɔ aƒe amewo tse wo akpɔna ɖe nɔvinye meka le TBC de wo be wa le tume kɔkɔ ɖe nyɔnua bia be gbenegbe nye ɖuɖu ɖa alo nyɔnu bia be gbenegbe wa ɖe ga ɖa TBC ya le sia yi wokɔ le nu ƒle ta ne be aƒle nu ame ɖe si tse ɖe bia be o TBC le asi wa nɔvinye me dia ma kɔ TBC ƒle le asi wa lo wa hɔa alo o tse wa te nɔ anyi ne ame ɖe be aƒle nu le asi wa wa tse ne be o ma xɔ TBC lo oke asigbe ko mi awɔe viɖe ko ɖe katsa mi nya ko ɖe TBC ɖe exɔ dukɔ la pete fifia bitcoin ye xɔ dukɔ le dzi ɖu gake ye mi va si edzɔ ta ne nye be mía pete ke mi gbugbɔ trɔ ɖe TBC ŋu ɖe wakpɔ be ayi dzi abe leke wo gblɔe alo leke aɖumi he susui be ne wòanɔ ne mi aɖumi be didi vevie nye be mía pete ne mía atrɔ tso ekoɖoɖo me be míate yi ŋgɔ ta nɔvinyewo enya vi ke le he le asi nye ne mi ɖe midze agba miawɔ ɖe dzi mi ame yiwo ke le me xoxo tse ame yiwo ke mekpɔ ge ɖe me o tse midze agba ɖe ne miage ɖe me akpe